नमस्कार, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले भुवन थापा इन्टरटेनमेन्ट टिभी। सबैलाई भन्नु है। ओम श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। हजुर, अनि स्मरण गर्ने प्राणाभ्याम नमः उमामहेश्वराभ्याम नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः श्रीपुरन्दराभ्याम नमः माता गणकमलेभ्यो नमः ओम इष्टदेवताभ्यो नमः ओम कुलदेवताभ्यो नमः ओम स्थानदेवताभ्यो नमः ओम वासुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। एतत् कर्मः प्रधान देवताः ओम सन्नो देवी शनपीते संजोर मिश्रबन्धना ओम अर्कोमा ओम गणानन्तो गणपतिको हवामे प्रेरणतो प्रेतको हवामे वसुमामा गणपतिपदमतो मदासिकलतमः ओम श्रीगणपतिपदये नमः निर्विघ्नमस्तु सुखं गणपतये नमः भनेर दिन हाल्दिनु। अहिले ठाउँमा गरौ तीनटामा एकवटामा पूजा गर्नु। नागाना श्रुतेग्न विभूषिताय गौरी सुधाय गणनाथ नमो नमस्ते वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सन्नो देवृष्णपीते संजुर मिश्रबन्धनः इति गन्धाक्षर पुष्पाणिं समर्पयामि। ओम वास्तुपुरुषाय नमः ओम वास्तुस्पतये नमः। ध्यानान्ते अनन्तकोटि नमस्कारं समर्पयन्तः इदं नारिकेलफलम् यहाँ पर्छ यही छोडेको अनि गुरु जाना सुबारे अरे सुबारे त्यहाँ माथि नरह
रहेछ